मुझे आपण माने भक्तवृंद नम्रतार सहित निवेदन करी जे प्रभु जो पुष्पमाल सुशोभित होती पुष्प को आम टे चिन्हवा आपणकर देखु महाप्रभुंर नाक को नाक ठारू छोटिया मालटे तार नाम हूँ नाकचଣା नाकुआसी ता मथा उपरे गोटे अच्छी ता नाम हूँ झुंपा आपणकर मथारू पयर पर्यंत गोटे माला लंबी जाइछि नाम हूँ पयर माला अधर किनी गोटे माला लंबी ता नाम हूँ अधर माला एवं आपणकर आउ जोड़िए जिनिस करपल्लव आ हृद पदक ये जोड़िक पद आपण माने देखुछंती गराबड़ू सेवक माने सेपटर नीतिकांति चली तेरा बंधा हो गले प्रस्तुत हो जाउछंती आपणकर आज सुना कुओ गत काली ताहा आपणकर के दयणामाली सेवक बरस को थरे कूप जेन्हे से झाड़ी ओलट पालट लीला करब न माली दयणामाली सेवक आज कूओ को उझाड़ी कर्पूर आपणकर चंदन आउ चुआ पकईकि से जल को संस्कारित करिसेंती पूजा पंडा से कूपर नाम हूँ सुना कूप आउ जल उत्तोलित करिसेंती सुना गोसाई एवं प्रथम जलचक को उत्तोलित करिसेंती मुदिरस्थ सेवक आउ से जल को 108 गड़ जल को आनी रखिछंती गोटाए निबुज चांचना नड़िया बाहुंगा द्वारा निबुज कोठरी जार नाम हूँ सरघर भंडार घर अधिवास गृह से गृहर से जो जल कुंभ रखा जाइछि से कर्पूर आपणकर सुवासित तैल सप्तविशाती गुळुम एवं जाफरान केसर हरिद्रा आज सम्मिश्रण करा जाई जल को अभिमंत्रित करा जाइछि पावमान सूक्तरे आ पावमान सूक्तरे अभिमंत्रित करिसेंती एवं सेपटे प्रस्तुत हो गले एपटे प्रभुंकर बेश सरीगला बोईराणी पाट प्रभु ये जो कलर वस्त्रटी पिंधिंट आ नाम हूँ बोईराणी पाट आपण देखिए जो दिन बड़ सिंहार हम से दिन सी पिंधे गीत गोविंद खंडुआ आउ गोटे प्रभुंकर वस्त्र अच्छी नाम हूँ केन्दुली फेटा आपणकर जयदेव गोस्वामी गाँ हूँ केन्दुबिल्ल से केन्दुबिल्लर गोटे सुंदर पाट वस्त्र जार नाम हूँ केन्दुली फेटा प्रभुंकर ताहा हूँ प्रिय वस्त्र गोटे पहरण एमती नानादि वस्त्र द्वारा प्रभु आभूषित होती एवं यही वस्त्र संपर्क में आम एतिकी कह जाइपारे 7 बारे 7 रंगर पाट महाप्रभु परिधान करिथांती 7 रंगर आपणकर आज हूँ बुधवार मनेकर बुधवार दिन प्रभु आज पिंधिबे नीलवर्णर पाट गुरुवार दिन हरिद्रा वर्णर पाट शुक्रवार दिन शुक्लवर्णर पाट शनिवार दिन कला रंगर पाट रविवार दिन लाल पाट सोमवार दिन कला छिटा मिछा पाट एवं यही भाव में 7 बार भितर 7 रंगर पाट को परिधान अपूर्व से बेश चाल सखी आंभे दर्शन करिबा नीलगिरी कालिया कुहे केउ सुरपति बेश करी अछि गिरिवर तोलिया कुहे सखी आज आस प्रभु आज की सुंदर देखा जाउछन्ति देखंतु सकल भक्त जन माने बड़ दाण्डे अति नम्रतार सहित करपत्र जोड़ी प्रभु को दर्शन करुचंती प्रभु को कहीं दर्शन करुचंती आज कुतार्थ होउचंती भक्त जन माने प्रभु को कौन कहउचंती कला चका नयन कुपतित केही खर निश्वास डकाई खर निश्वास पकाई पतित जन माने प्रभुंक पाखरे शत्रुघ्न नयन रे चाही चाही आपण देखुछंती प्रतिहारी सेवक जोड़िए बेत धरिकी नाम हूँ गौरी बेत यही गौरी बेतरे प्रतिहारी सेवक 16टी खुंटी 16 जन प्रतिहारी सेवक दो गौरी बेत धरी दंडायमान होती एवं देखंतु बड़ दाण्ड संपूर्ण जनाकीर्ण सकल भक्त जनमान
আরে লক্ষ লক্ষ ভক্তজন মানকর অভিনন্দন অভিবাদন গ্রহণ করিবা পাই স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বিহারী মর্ত্য বৈকুণ্ঠ লীলা সমাপন করুচন্তি রত্ন সিংহাসনକୁ পরিত্যাগ করি ধূଳି ধরিত্ରୀ বক্ষକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ଲୀଳା, ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳା ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଏତେ ଆକୁଳିତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ଆଜି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅଗାଧୁଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନର ଏତିକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳା 365 ଦିନ ଯାକର 64 ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୀଳା ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ আমি নচাও প্রভু তুমি নট আমি সূত্রধর যেমন নচাও আমি তেমন প্রকার আপন নচাইবা বালা আমি নাচিবা বালা খোর কর তাଳର তাଳେ তাଳେ উদণ্ড নৃত্য କରୁଛନ୍ତି ସକଳ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଆରେ ହେ ଆରେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରକମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପା ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କି ଭାବରେ କି ଢଙ୍ଗରେ କି ଆହ୍ଲାଦରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘନ ଦେଖି ନାଚଇ କେ କି ভকত জন ভব মায়া উপেক্ষী। বর্তমান ধো পখাল চালিছে, সুয়ার বড়ু সেবক মানে পানি ঢালি ধো পখাল করুচন্তি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করুচন্তি এবং ধো পখাল পরে পরে পত্রী বড়ু সেবক ପୂଜାର ଠା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଆର ବଡ଼ୁ ସେବକ ଏବଂ ପାଣି ଯିଏ ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ବେତ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ, ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତିରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ମାନେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ନ ଘଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକାରେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଜନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର, ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ରହିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବାଁ ପଟରେ କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ରହିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଛତ୍ର ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ୟାକୁ ଧୋ ପଖାଳ କହନ୍ତି। ଯିଏ ଧୋ ପଖାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଳଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଆର ବଡ଼ୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳ ଲାଗି ହେବେ, ଜଳାଭିଷେକ ହେବେ। ସେଇ ଅଧିବାସ ଗୃହରେ ଥିବା ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଯିବେ, ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ଜଳ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଟେ ଲାଗି ହେବ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଜଳ ଲାଗି କାହିଁକି ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭଗତ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ ସ୍ନେହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର। ଆରେ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର କ'ଣ ଅବତାର? ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ହେଉଛି ମୀନ ଅବତାର। କହିଲା ଆଦ୍ୟ ଅବତାରେ ତୋର ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ, ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ। ଶଙ୍ଖା ମାରି ବେଦ ଉଦ୍ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲ ହେଳେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତଟରେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ସ୍ନେହୀ ଜଗନ୍ନାଥ।
केवल सेतिकी नुह प्रभुंक नख कोणरे 84 काठी गंगा रहिबार प्रमाण रही। प्रभु जल को भारी भल पाती, एते भल पाती आपण देखिले अक्षय तृतीया दिन भगवान टिके स्नान करने गले जार नाम हूँ चंदन यात्रा। नरेंद्र पुष्करिणी रे जाई चंदन लगी है एवं चंदन रे बुड़ पकाई स्नान करती। 42 दिन धरी चंदन यात्रा आज श्रीमंदिर भितर अनुष्ठित होता है।